जतिवर आपण मत अपेक्षा करतु मोर स्वामी मोर गया को जाइछंती एई छणी आसीबे रावण बोइला एक दारुरी ख्यामर रावण बोइला एक दारू भिक्षा मोर के भुलाई नारी हे माता मु प्रतिदिन एक दारू भिक्षा नहीं ताकू मन ही करी खाए जदि आपण नास्ती करदेवे मु मो निज गृह को फेरी जाऊँ जति वचन शुणीना बोलती जति वचन शुणीना बोलती जतिवर आपण दंडे मात्र अपेक्षा करतु मो गृहरे निश्चय भाव भोजन करिवे शुणी कहू अच्छी दुष्ट रावण हे माता जे मृग मारी जाइछि ता जरे टिके हेले ज्ञान नाही न हेले व्याध सबर परी अरण्य मध्य को जाई थांता ठाकुराणी बोइले बोइल लानी ठाकुराणी बोइले बोइल लानी
आय परमात्मा पंडितेर ठकुरामणि की मारिला आहे की मारिला आहे बापू बिना दोहरा दिला हे ज्योतिवर मोर स्वामी परमात्मा अटंती कहीं तुम्हें ना बुझी एड़ा बड़ा कथा कहलो आय कोट्टाल शुणी जानकी तक्षणे उठिले कोट्टाल शुणी जानकी तक्षणे उठिले ए ज्योतिवर आपण जते कथा कहले मध्य ए पन्न फुटले द्वार भितरे मु पळम रखी दउची आपण नहीं जानतो कोट्टाल शुणी जानकी तक्षणे उठिले हे धर्मणी आपण जदि भिक्षा तोली न देवे से भिक्षा को ग्रहण करि परिबि ना शुणी न जनक जे मा भिक्षा कर भरी भिक्षा कर भरी ए ज्योतिवर आपण आसी महस्तर भिक्षा नहीं जान ए विश्ववासु तक होई सुनारे मृगाकी विश्ववासु तक होई सुनारे मृगाकी Jade batanore sahasramati bhagwa sohe bhagwa soho bhuta sari nahi sotavo हे धर्मणी आपण जे स्थान रे ठिया होइछंती आपण अति शीघ्र आसी आपणकर पाद तले सहस्र गंठी अछि गंठी डेई
ମୁଁ କଦାପି ହେଲେ ଯିବି ନାହିଁ। ଏ ଧର୍ମଣି ଭିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଉ ମୋର ପାଖ, ଯାଉ ମୋର ପାଖ। ହେ ଧର୍ମଣି, ସେ ରେଖାକୁ ଡେଇଁ ମୋ ହସ୍ତରେ ଯଦି ଭିକ୍ଷା ଅର୍ପଣ ନ କର, ମୁଁ ସେ ଭିକ୍ଷାକୁ କଦାପି ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି। ସୀତା ବୋଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଟିଛନ୍ତି ରେଖ ନଡେଇବି, ଆହେ ନଡେଇବି ରେ, ବୋଇଲେ ବଢାଇ ଭିକ୍ଷା ଦେବି ରେ। ହେ ଜ୍ୟୋତିବର, ଆପଣ ଯେତେ ଯେତେ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯୋଉ 3 ଗାର କାଟିଛନ୍ତି ସେଇ ଗାରଟା ହିଁ କଦାପି ଯିବି ନାହିଁ। ମୋ ଗାର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ତମକୁ ଭିକ୍ଷା ବଢାଇଦେବି, ତୁମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ନେଇଯାଅ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଟିବା ଗାର ପାଶେରୁ ବାହେଲେ, ପାଶେରୁ ବାହେଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ କାଟିବା ଗାର ପାଶେରୁ ବାହେଲେ, ପାଶେରୁ ବାହେଲେ।